Chevrolet Cruze سال برارش 2009. یعنی نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز، حجتاش 1 سال نمی باشه. یعنی نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш автомат و اینجا سینتر زماک داره، سی دی پلیر، منیتور، پربیگش 118,000 کیلومتر پربیگ. یادآور میشیم روی لاشلیف مولتی رول سی دی هاش و این کاژ نیچ خیلی که دیده ایستادید. من این حالت سالن قفای ماشین دوستان، سیدینی هاش بسیار در حالت خوب، جاهای نشستش بسیار حالتاش خوب. موتور 1.6 سوزشواریش گاز بنزین، گازش یورو 4، расходаш 10 تا گاز کدی 85-90 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. من این حالت موتور ماشین چخیلی که دیده ایستادید. نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 775 58 81. دو گفتید ماشین نابتی موتویوتا کرولا ویرسو سال برارش 2007. من این نمود بیرونی ماشین، حجتاش 1 سال نمی باشد دوستان عزیز. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سینتر زماک، коробкаш مکانیکه، اینجا سی دی پلیر دارد، باز مولتی رول لاشلیف، کلیساش سار استاپ چخیلی که دیده ایستادید. سار استاپ حاضر من برای شما پربیگش هم میفهمم. پربیگش 297,000 کیلومتر پربیگ دوستان عزیز. من این حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستادید. من این حالت سالن قفای ماشین. موتور 2.2 سوزشواریش دیزل می باشد. расход چقدر؟ расход چند کردیم؟ расходش چند کردیم دیگه گفتم. من حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 918 84 11 14. تویوتا کمری سال برارش 2008. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سینتر زماک، коробкаш автомат تیترانیک، چه سی دی پلیر دارد، مولتی رول، پربیگش چند کو؟ پربیگش 140,000 کیلومتر پربیگ. من این حالت سالانی قفای ماشین دوستان عزیز. موتور 2.4 سوزشواری بنزین. این حالت موتور ماشین. расход چقدر کو؟ ها کو؟ расходش چند؟ расходش 11-12 لیتر به 100 کیلومتر میگردد بسیار.
нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 882 44 00. Nexi соли барориш 94. Яъне намуди берни мошин дӯстони азиз. ҳуҷҷатош то моҳи сентябри соли 2021. яъне намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 375 000 километр пробег. این حالت سالانی ماشین، این حالت سالانی قفای ماشین دوستان عزیز. мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 киди сахта мегардад. гусосиян ёдовар мешин این аккумуляторои наошномагӣ دوستان عزیز. این حالت мотори ماشین. 4 баллонаш ҳам нав. нархи мошин 18 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 710 73 73. Opel Ashke соли барориш 2007. мани намуд аз кафои мошин. мотораш якуна дизел мебошад. ин дохили салонаш 2 электропакет, яъне ойначаҳои пешшам электроника, коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. сентр замок, яъне режими спортш ҳам ҳаст. мултирӯл, рӯлош боз лифт дӯстони азиз. пробегаш 282 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.9 екотек сӯзишвориш дизел мебошад. расход чиқадар ко? 5 та. расходаш 5 литр ва 100 километр мегардад дӯстони азиз. این حالت мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 982 05 19. Opel Caravan соли барориш 97. яъне намуди берни мошин. яъне намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. دو آینه پیشش الکتره، коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 295 000 километр пробег. ҳолати салон, ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон мене. ҳуҷҷатош то моҳи июле. мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. расход чиқадар? расходаш 7 литр 7 литр ва 100 километр мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. ёдовар мешин кондитсионераш ҳам кор мекунад. нархи мошин 33 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 935 04 44.